गला रे गोटे नारी एवं पुरुष कथा आलोचना करवा ना राजा ना रानी एवं ना सत्य ये रामायण ना महाभारत ना नाहंती राम नाहंती कृष्ण प्रभु कथा नुह दुई जन पुरुष नारी कथा मुमा गोटे नारी गोटे पुरुष कथा ना आज कहीं शुणा ए नारी पुरुष ठार शिखबार कौन अच्छी आज्ञा विचारक मंडली महोदय ये नारी पुरुष ठार किसी शिखबार अच्छी समस्त आम सेमती हो दरकार से नारी पुरुष दुई जन किए कोरा नल दमयंती केते नल दमयंती चरित्र आम माने कर्ण गोहरे बापा श्रवण करवा ताले नल किए दमयंती किए आम आज नल दमयंती कथा कहीं श्रवण करवा ताले पुओ नल को टिके चिन्हवा आया बड़ा पद श्लोक कोला पुण्य श्लोक नल राजा पुण्य श्लोक चर्च देख पुण्य श्लोक भई रहिस पुण्य श्लोक रनादन ममा चारि जुगर चारि जन पुण्य आत्मा थिले सत्य जुगरे पुण्य आत्मा राजा नल एते देवता थाउ थाउ एते राजा महाराजा थाउ थाउ पुण्य श्लोक हिसाब रे नल को काहे की गणना कला काहे की नल पुण्य श्लोक हेले आना गोडा पद श्लोक कवि हेले श्रीहर्ष काव्य होला नैषध काव्य काहे की नल पुण्य श्लोक कोन निप्य दश खेते रखिना हो कथा न हो व्यंते न बुधा सुधाम पे नरसित छत्र केते मनोर हो सिंह सिंह महोत्संग महोत्सव पुओ आज्ञा बही 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 भीतर गले केवल बही की नेकी कथा अन्य किछि पंच है पुओ बहीर रस कमी जाए जोटे जोटा दरकार से लगे सुंदर मथारे मथामणी लगे सुंदर जदि बेकर हार को आनिक मथा लगे सुंदर नुह तेणुक पाला माध्यम छांद चंपू ओडिसी राग रागे श्लोक रही पाला बही हम जो श्लोक न खाली गीत गाइले पुओ हेनी तेणुक कहले निप्य जस जी गाइबा तो अर्थ करवा निप्य जस खेती रखिण कथा कथा दियंते न बुधा सुधा मपी निप्य बोलते पी बापा न करी जस्य बोलते जहाँ करो खेती बोले पृथ्वी रखित कथा को कर्ण गोहर श्रवण करने द्वारा बुधा सुधा मपी बुधा ज्ञानी पंडित माने सुधा मपी अमृतक मध्य माने करते सी किए ना सी है राजा नल से नल क्यों राज्यर राजा ना निषद कटक देश काल पात्र विषय वस्तु को स्थापन करा जाए ताले देश को न आनिले होबनी राज्य अपदेश टी केउ देश विचारक मंडली महोदय निषद कटक केही केही कहती निषेध केही केही कहती निषद केही केही कहती निषेध निषद हो निषेध हो निषद हो ए पुओ निषेध कटकर राजा हेले वीरसेन तले टिके राज्य को देखिया आना गोटा पद श्लोक ए पुओ गोटे पद श्लोक से निषेध कटकटी देखा किपर अनंत भट्ट गोटा पद कोला जसिया नगर जगन्नाथ मंदिर चंद्र मंदिर चंद्रशाला श्लोक गाइले हबनी श्लोक को अर्थ करवा गोटा श्लोक गाइले अर्थ न कले आगे हबनी जसिया नगर जांग जसिया बोलते जहाँ कर नगर जांग नगरी शेष कोटा घर टी चंद्रशालापुर बोली कहती ए पुओ चंद्रशालापुर बोली शेष कोटा घर टी कहती कहीं ना बात दाता बापू से प्रसन्न
ପରେ ଘରଟିଏ ତିଆରି କରିବ ଘରେ ଝରକା କୋଉ ଦିଗରେ ରଖିବ କହିଲ? ଦକ୍ଷିଣରେ ପାଲା ହଉଛି ପବନ ବାଜିବ। ପୁଅ ଝରକାଟା କେଉଁ ଦିଗରେ ରୁହେ ଆଜ୍ଞା? ଏବେ ତ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ବାସ୍ତୁ ପାଠ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ବାସ୍ତୁ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ଘର କରୁଛେ। ତମେ ଘରେ ଆମେ ଏଠି ଠାକୁର ରହିବେ, ଏଠି ରୋଷେଇ ଘର ରହିବ, ଏଠି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ ରହିବ, ତାହେଲେ ଝରକାଟା କୋଉଠି ରହିବ କହିଲେ? ପାଲା ହଉଛି ଶିକ୍ଷା। ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଝରକାଟା କେଉଁ ଦିଗରେ ରହିବ? ନାହିଁ କୋଉଠି ଲେଖାଯାଇନି? ଅନନ୍ତ ଭଟ୍ଟ କହିଲେ ବାତାୟନ ଗତ ବାପ ସେ ବାତାୟନ ପୁଅ ପବନ ଯାତାୟତ ପାଇ ଏ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଝରକାଟା ରହିବା ଦରକାର। এই যে চন্দ্রশাল শেষ কোঠা ঘরে যে দীপটি জলি উঠে পূর্ব দিগরে সে ঝরকা বাট দেই দীপাগ্রধু মমসিকাং শিশিরাংশু বিম্বে। দীপাগ্র দীপর দীপাগ্র ধূম ধোঁয়া মশিকাং বইলে মহিলা শিশিরাংশু বিম্বে। শিশির যুক্ত অংশু সমানে শিশিরাংশু। শিশির বইলে ঠান্ডা, অংশু বইলে কিরণ। ঠান্ডা কিরণ যাহা করে সে হলে চন্দ্র। বিম্বে ভাত মন্ডলে চন্দ্রমন্ডলে যাই চন্দ্রଙ୍କ দেহরে বাদেই হইଥାଏ। তাহলে পুଅ চন্দ্রଙ୍କ দেহরে পূর্ব দিগরে থিবা ঝরকা বাট দেই পুଅ দীপর ধোঁয়া যায়। ঝরকা কেউ দিগরে রহিলা? পূর্ব দিগরে। তাহলে পুଅ দীপর ধোঁয়া যদি চন্দ্রଙ୍କ দেহরে বাজিলা এতর স্পষ্ট ভাবে জনা পড়ুছি ଅନନ୍ତ ଭଟ୍ଟ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦୀପ ଜଳିଲେ ଦୀପର ଧୂଆଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉନି। ଯଦି ଏ ଦୀପର ଧୂଆଁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେହରେ ବାଡେଇ ହେଉଥିଲା ଏଥର ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ଯାଉଛି ଯେ ରାଜାଙ୍କର ଅଟ୍ଟାଳିକାଟି ହେଉଛି ଆକାଶ ସ୍ପର୍ଶୀ। ତାହେଲେ ଯଦି ଅଟ୍ଟାଳିକାଟି ଘର ଛାତଟି ପୁଅ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି, ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଝରକା ଅଛି, ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ଝରକା ମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ନିବୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ ଘରଟିଏ ତିଆରି କରୁଛେ ଘରେ ଚୋର ଭୟ ରୁହେ ବୋଲି ଆମେ ଘର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରାଚୀର ବନେଇ ଦଉ। ବାପା ନୁହଁ ପ୍ରାଚୀର ତିଆରି କରୁଛେ ନା କରୁନେ? କରୁଛେ। ଆଉ ବାହାର ଲୋକ କେହି ପଶି ପାରିବେନି। ତାହେଲେ ଯଦି ରାଜାଙ୍କର ଅଟ୍ଟାଳିକାଟେ ଆକାଶ ସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରାଚୀର ଥିଲା କି ନାଇଁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଗୋଟା ବୋଧେ ପ୍ରାଚୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ଗାଇବା ନହେଲେ ହବନି। ସବୁ ରହିଲେ ପାଲା କେବଳ ରାଜ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା, ସୁନ୍ଦରୀ ବର୍ଣ୍ଣନା, ପୁରୁଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଗୁଡା ହେଲେ ପାଲା ନୁହଁ। ସବୁ ରହିଲେ ପାଲା। ଗଲା ଅଟ୍ଟାଳିକା ଗୋଟା ପ୍ରାଚୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ଗାଇବା। କବି ହେଲେ ଉତ୍କଳ ହଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ପ୍ରବନ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ର ଛାନ୍ଦ ବଢେଇ ଘର ପୁଅ ଗୋଟାଏ ପଦ ଦେଖିବା ପୁଅ ପ୍ରାଚୀରଟି କିପରି ହୋଇଥିଲା। କଳା ସତ କହତି କି ସତ କହତି ଗୋଳେ ଅର୍ଥ କରିବା। ଠିଆ ହୁଅ। ପାଣି ମାଗିଲେଣି ସେଇଟା ଧରି କଥା କୁହ। ଠକାମିର ଗୋଟେ ଶେଷ ସୀମା ଥାଏ। ଶତପତିକି ଶତପତି ଗୁଣେ ବଳି ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇଛି ପାଶାରେ। ଶତପତି ବୋଇଲେ 100 କୋଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ଶତପତି ବୋଇଲେ 200 କୋଟି। ବଜ୍ର ଠାରୁ 100 କୋଟି ଗୁଣ ଭଲ ପଥରରେ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ସଂସାର ଆଜ୍ଞା ତିନୋଟି ଜିନିଷ ନ ଦେଖି ସୁନ୍ଦର। ସେ ତିନିଟା ଜିନିଷ କଣ? ଗୋଟା ହଉଛି ବଜ୍ର, ନ ଚିପି ଟାଣ ଟାଣ। এটা বজ্র পরীক্ষা টাণু হয়েছে যেতে মারলে কাটুনি। তার মা কোথায় বসেছি এদিকে আসো না, আলথার দেখে না আগে মু টাণে নাই নাই আসো না মানে কোনদিন পিলাটাকে ধরি পকেবে এই টিকা মু মারিবি নাই আসো পিলাটাকে ধরি পকে এটা বজ্র পরীক্ষা টাণু ছকাইছি। ওহো সারে তোমার হাতের না রড
କିଛି ହଉନି ତା ମା କେମିତି ଘଷିଛି କେ ଜାଣି ବଜ୍ର ବଜ୍ରକୁ କେହି ଦେଖିଛେ ବଜ୍ର ହଉଛି ନଚି ପିଟାନି କନ୍ଦର ପବରିକା ସୁନ୍ଦର ଛୁଆଟା ହେଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଛୁଆ କନ୍ଦର ପବରିକା ହେଇଛି କନ୍ଦରକୁ କିଏ ଦେଖିଛେ ଦେଖିନି ତା ମା ତାକୁ କେମିତି ଜନ୍ମ କରିଛି କେ ଜାଣି ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଛୁଆଟା ହେଇଛି ମାକୁ କେମିତି ତା ମାକୁ ପଚାରିବା ଏଇଟା କନ୍ଦର ପବରିକା ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟା ଗୀତ ଗାଇଲା ଯେ ଖାଲି ଅମୃତ ଗୁଡା ଗଳି ପଡିଲା ଇଏ ହେଲା ବଜ୍ର ଆମ ଦଳରେ ଏଇଠି ହେଲା କନ୍ଦର୍ପ ଏଇଠି ହେଲା ଅମୃତ ପିଲା କଣ 22 କଣ୍ଠ ଅମୃତ ଗୁଡା ଝରି ପଇଲା ଅମୃତକୁ କେହି ଦେଖେ ଯେ ଅମୃତ ନ ଖାଇ ସ୍ୱାଦ ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ବଜ୍ର ଠାରୁ 100 କୋଟି ଗୁଣା ଭଲ ପଥରରେ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ମହୋଦୟ ସେ ପ୍ରାଚୀରରେ କବି କହେ ଘଟଣା ହୋଇଛି ଦୁର୍ଗ ପ୍ରକାର ରୁଚିତର ସୂଚି କମନିକର ଯୋଉଟା ବଜ୍ର ଠାରୁ 100 କୋଟି ଗୁଣ ଭଲ ପଥରରେ ବାପା ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା ଶାବଳ ମାରିଲେ ଭୁକିବନି ଜେସି ମାରିଲେ ବି ତଥାପି କଷ୍ଟ ପଡିବ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ସୂଚି କାମ କେମିତି ହେଲା ଭୁଲ କବି ଲେଖିଲେ ସୂଚି କାମ କେମିତି ହବ ହେଇପାରିବ ନା ହବ କି ନା ତାହେଲେ ସୂଚି କାମଟା କୋଉଠି ହେଇଛି କେଉଠି ନା ତା କପାଟ ସାହିତ୍ୟ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା କପାଟ ଗଲା ରାଜ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗଲା ଝରକା ବର୍ଣ୍ଣନା ଗୋଟା ପ୍ରାଚୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ଗଲା ଗୋଟା କବାଟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗାଇଲା ଅଛି କବାଟ ବର୍ଣ୍ଣନା ମୁଁ କବାଟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗାଇବି ପାଲା ବାଲା ଆସିଲେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗାଇବି କବାଟ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ଚୌକ ଲାଗିନି ଏମିତି ପାଲା ସେତେବେଳେ ଗାଉଥିଲେ ହରିନାଥ ନରିନାଥ ସବୁ ପାଲା ଗାଉଥିଲେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇକି ଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିକି ଅର୍ଥ କରନ୍ତି ଏ ପୁଅ ଆଉ ସେ ପାଲା ନାହିଁ କୋଳା ନୀଳମଣି ଫରୁଆରେ ଥିଲା ରତ୍ନ ହାର ନୀଳମଣି ପାଲା ଗାଉଛନ୍ତି ନାଥ ପୁଅ ପାଲା ଗାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି କହିଲେ ନୀଳମଣି ଫରୁଆର ଥିଲା ରତ୍ନହାର ତାକୁ ଚୋରି କରି ନେଲା ନିରଞ୍ଜନ କର ପୁଅ ଚୋରି କରି ନେଲେ ବୋଲି ନାଥ ଘର ପୁଅ କହିଲେ ତାକୁ ଚୋରି କରି ନେଲା ନିରଞ୍ଜନ କର ଜଣେ ଗାୟକ ଗାଇଲେ ନିରଞ୍ଜନ କର କଥାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଉ ସେ ଗାୟକ ଆସି କହିଲେ ଯୋଗୀ ଘରେ ଢେଙ୍କି ନାହିଁ ସଭି ଜାଣିଛ ଯୋଗୀ ଘରେ ଚୋରି କଲି ବୋଲି କିପରି ଯେତେବେଳେ ଗାୟକ ଯୋଗୀନାଥ କହିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ନେଇଗଲେ କିଏ ନିରଞ୍ଜନ କର ହାର ଚୋରି କରିକି ନେଇଗଲେ ଏ ଗାୟକ ଆସି କହିଲେ ଯେ ନାଥ ଘର ଯୋଗୀ ଘର ପୁଅ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛି ହାର ଯେ ଏ ନିରଞ୍ଜନ କର ଚୋରି କରି ପାଲା ସେତେବେଳେ ହଉଥିଲା ଜଣେ ଅଧା ପଦ ଗାଇକି ଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଅର୍ଥ କରୁଥିଲା ସେମିତି ପାଲା ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ କବାଟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗାଇବି ସିଏ ଆସିଲେ ଚୌକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗାଇବି ଯୋଉଟା ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ କବାଟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗାଇବା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କବାଟ ଲେଖା କଂସା ନିମିତ୍ତ କବାଟ ଏମିତି ହେଲେ ପାଲା ଆଉ ବାଡିଆ ବାଡି କଳି କଜିଆ ଏରା ପାଲା ନୁହଁରେ ମୁଁ ବାଡିଆ ବାଡି କରିବି ସେ ମତେ କହିବେ ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚଟକଣି ମାରିବି ସେ ଯୋଡାଏ ମାରିବେ ଏରା ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ବାହାରିବ ଓଡିଶା ସାରା ଦେଖିବେ ଆମେ ପାଲା ଶିଖେଇବାକୁ ଆସିଛୁ ନା ବାଡିଆ ବାଡି ହବ ଗାଇଛୁ ନା ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ ଟିକେ ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚାକୁ ଆସ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ପଦ ଗାଇକି ଗଲେ ସିଏ ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଗାଇବେ ସେତେବେଳେ କଂସା ନିର୍ମିତ କବାଟ ଲାଗିଥିଲା କବାଟରେ ଆଗେ କେତେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହଉଥିଲା ଦେଖିବା କିପରି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କଂସା କବାଟରେ କାରିଗର ହରପ ସୂଚି କାମ କରିଥାଏ କିପରି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ କବାଟ ବର୍ଣ୍ଣନା ପଦଟିଏ ଛାନ୍ଦ ନୟାଗଡ଼ କବି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ମହୋଦୟ ପୁଅ ଯେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଦ କବାଟରେ କିପରି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା କଳା ଅଙ୍କା ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ର ବନିତା ଯଦି ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନା ଲଗାଇବେ ତାହେଲେ ଭଉଣୀ କବାଟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗାଇଲେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଚଳିବ ମୁଁ ଗୋଟାଏ କବାଟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗାଇଲି ତମେ ଆଉ
चोर पशिए बोली गोटा स्टील गेट रहिले ता भेर गोटे काठ कबाट रहउछि मु कंसा कबाटटा गाइली तमे टिके आसिले लुहा कबाटटा गाइबो कंसा कबाटरे किपरि कारुकार्य होइतल देखिबा बाला बाला केते बाट गमिस आ यार सार पचाले हबनी कोला अंका होइथिबा चित्र हबनी ता बंका बंका के पे देखिबा कबाट बन्ना कोले काटिबा चित्र बनिता आपण ए मंचटी को बेलुडू फुल कपड़ा देके सजेइछन सुंदर देखा जीव बोली राजांकर कबाट एटी कदली कांधा पाची गलानी काली सब खाइबे ना काली समय की मु छिंडली दे दे हम तो लास्ट वाली अछि हम लेके पड़ेगा मु काली हनुमान अंका होइतबा चित्र बनिता कबाट को सुंदर करबा पाई कारीगर पुओ केते गुडी लता अंके बंके हुई मारी थिवार चित्र सूची रे करिछि ए पुओ शंकारे पराई लंका दनुज लंका रे रावण भय करी पळै जाउछि कारुकार्य होइछि ए रावण डरिबार कारण टंका अंते धनु सुमित्रा तमज सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण धनुषर धर के ठिया होइछि कारुकार्य होइछि वृद्ध बुढ़ा के दौड़ी के पळै जाउछि ओडे शंकमुठिया सर्पटा तडुछि कारुकार्य होइछि ताले हेमंत जे राज्य राजा किए निषद कटक राजा किए ना वीरसेन वीरसेनकर जोड़िए पुआ पुत्र थिले बड़ पुत्र नल सान पुत्र पुष्कर सेही नल कुंडिन नगरी राजा हेले पुआ भीम राजा ए पुओ भीम राजा पत्नी हेले प्रियंगु मंजरी कोଳରେ संतान संतति नथिला ए पुओ पूजा करी काहंकु ना दमन ऋषि को पूजा करी पिलाटी पाइथिबारु झियो नाम दमयंती बोली रखितले से दमयंती को आगे एडे सुंदर झियोटा हेइतला ताले झियोटा केमितिया झियोटी केमितिका सुंदरी ओडा झियोर रूप वर्णना गाइबा कवि सम्राट उपेंद्र भंज कवि न होले विभिन्न प्रकार कवि न आसले पालन हबो कवि मान को मने पके दियंती पाला वाला माने तेनु करे आन गोटा पद कवि सम्राट उपेंद्र भंज झियोटी किपर सुंदर होइछि कोला सुन रसिके न हबा जवानी सुना
ଆପଣ ପିଅନ୍ତୁ ଚାହା ପିଅ ମତେ କପଟା ଦିଅ କାହିଁକି ମୁଁ ଆର ପାଲାଙ୍କୁ ଦେବି ତମେ ଜାଣିପାରୁନ ପାଲା ବାଲା କପ ନେଇ କଣ କରିବେ ପାଲା ବାଲା କୁ ଦେବି ତମେ ନେଇ ଯାଉନ ମୁଁ କଣ କରିବି ଆରେ ଏଇ କପ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ କୋଉ କପ ଲଜିଆ ଅଳିଆ ନାହିଁ ପୁଅ ଝିଅଟି ଏପରି ସୁନ୍ଦରୀ ହଉଛି ମଙ୍ଗଳ ପର୍ବତ ଭାବୁଛି ତା ବକ୍ଷ ଯୋଗୁ ଦେଖି ମୁଁ କାହିଁକି ବୁଡ଼ିକି